Oke, kenal ya istilah-istilah ini ya, sangat penting untuk kalian pelajari buat nanti di Jerman. Tadi kembali lagi karena kalian di Jerman ya tahap kedua setelah Anmeldung ya, setelah pelaporan ya kalau kita di sini mungkin melapornya kayak di kelurahan gitu ya. Nah, eh, yang membuktikan kalau kalian bukan imigran gelap ya, terdata kalian domisilinya di sini ya dan pekerjaannya ngapain gitu. Dan tahap kedua, kalian akan membuka akun bank ya. Karena ya di Jerman semua pengiriman dana ya atau gajian ya melalui bank ya. Ada beberapa pekerjaan ya yang memang dibayarnya dengan tunai, tapi itu bukan pekerjaan-pekerjaan yang di bawah instansi ya. Misal contohnya Putzfrau ya. Putzfrau itu tukang bersih-bersih ya. Kalau kita bilangnya tukang bersih-bersih ya. Putz dari kata putzen membersihkan, Frau ya wanita ya. Putzfrau ya sistemnya adalah mereka bekerja 1 sampai 2 jam ya di rumah. Biasanya juga nggak setiap hari ya. Mereka datang seminggu 3 kali ya ke suatu rumah. Terus mereka ngebersihin. Biasanya dibayar per jamnya 20 euro ya, 20 euro ya. Nah, biasanya kan kalau orang Jerman tuh kan pekerja di rumah jadi suka sepi ya. Jadi mereka taruhin aja ya sama kayak kita di meja ya itu uang cash buat Putzfrau. Nah, tapi kalau yang di bawah instansi ya tidak ada yang dibayarnya pakai pakai apa namanya? Bargeld ya. Jadi ada Bargeld ya. Nah, Bargeld uang cash ya itu nggak ada ya. Makanya tahap kedua kalian akan buka konto ya, konto ya akun itu dia. Nah, membuka akun ya. So, das Konto ya, membuka ya, eröffnen. Ini dia untuk istilahnya. Bentar. Ini typing Frau untuk yang bahasa Jermannya masih loading. Das Konto eröffnen. Nah, itu dia ya. Word. Kemudian kalian ya akan pembayarannya ditransfer ya. Ada yang tahu das Geld apa kalau transfer? Dari istilah ini nih, ada yang tahu? Transfer Itu bahasa Jermannya? Überweise. Richtig, das Geld überweisen ya. Good, itu dia ya. Überweisen. Nah, Überweisen ya. Good ya, das Geld überweisen akan ditransfer ya. So, sekarang boleh cocokkan ya nomen sama verben apa sih yang tepat ya. Ingat, ada beberapa kemungkinan ya. Misalkan, ya ini kan das Konto eröffnen. Ada kemungkinan lagi contoh, wie zum Beispiel das Konto überziehen ya, oder das Konto sperren ya. Nah, itu dia. Coba kalian cocokkan mana yang tepat ya. Also welche Verben passt zu den Nomen. Oke, kelar sampai sini? Benar, Frau. Kelar. Felicia sama Feli paham? Cila? Halo, Felicia, Feli ada? Dikit, Frau. Dikit, belum paham, Cila. Felicia, Feli? Dicocok-cocokin kan, Frau? Richtig, genau ya. Welches Verben passt zu den Nomen ya. Kata benda apa yang cocok sama verbennya ya. Sama seperti kalau kayak kita ya buku ya, kata benda buku cocoknya misal sama kata kerja membaca. Membaca buku. Nah, begitupun ini ya di istilah bank. Jadi ada yang memang sesuai ya. Contohnya uang ditransfer das Geld überweisen. Nah, sisanya boleh kalian coba dulu. Kelar ya Valisa ya. Frau. Feli, ya Nabila kenapa? Ya, Nggak Frau. ada. Oh, oh, kamu soalnya open mic, Prof. Feli kira mau ngomong oke. Sila?
So, fertig? Mesti kita bahas. Boleh, Falisha, pas aja dapatnya. Oke. Besprechen? Halo, Frau. Halo, können wir besprechen? Falisha, boleh? Disebutin aja kan? Oke, boleh. Was hast du denn erhalten? Apa yang Falisha dapat? Der Betrag überweisen, einzahlen. So, momen. Betrag, ya. Hmm. Ini dulu, ya. Betrag überweisen. Oke. Was noch? Einzahlen. Einzahlen. Mhm. Äh, Zahlen. Zahlen. Oke. Verlangen. Verlangen. Oke. Abheben. Abheben. Oke. Das war's. Nama sparen ya? Sparen. Oke. Iya. Ya. Gut, richtig, ya. Der Betrag, ya. Überweisen, ya. So, was ist Betrag sih? Ada yang tahu apa itu Betrag? Jumlah. Uang. Gimana, Felicia? Siapa tuh? Jumlah. Jumlah. Genau, ya, so Betrag, ya, jumlahnya, ya. So, berarti kalau kita meminta jumlah yang dibutuhkan itu der Betrag verlangen. Jadi, langen ini bukan artinya lama, ya. So, verlangen dalam istilah Bankgeschäfte, ya, dikaitkan dengan kata Betrag, ya, adalah maksudnya total jumlah yang diminta, ya. Gut, der Betrag verlangen. Oke, der Betrag einzahlen. Der Betrag einzahlen, was ist das? Felicia. Deposit ya. Nyetor. Betul ya, gut ya. So, here ada einzahlen ya, ada abheben ya. Einzahlen ya, store ya, abheben tarik ya. Gut, lawannya. Oke ya. Good, richtig semuanya ya. Boleh yang weiter? Tidak kelamaan yang das Konto. Das Konto Nabila boleh. Ini udah kalian tandain ya. Sekarang boleh das Konto. Deskonto sama Frau Erafnan. Das Konto eröffnen, richtig, ya. Das Konto eröffnen. Benar. Oke, was noch? Di rate Salan. Di Raja Salang. Ini das kontonya sudah itu saja. Iya, itu aja. Oke. Di Raja Salang. eh, ini sebenarnya das konto masih ada beberapa kemungkinan lagi ya. Misalnya membuka akun bank, ya. Terus akunnya tuh bisa diapakan lagi sih? Ada yang mungkin das konto dulu? Kemungkinan yang lainnya? Das Konto eröffnen, ya. Was noch? Übersehen, Überziehen, richtig, ya. ziehen, genau. Ja, das Konto überziehen. Was ist überziehen? Cila, was? Überweisen. Das Konto überweisen? Tidak ya, tidak cocok ya kalau mentransfer akun, enggak ya. Ah, asal konto kartu ya. Tak kirain kayak, oke. Tapi Übersehen bisa kok, Frau. Überziehen betul bisa. Ini Profil nanya Mm-mm. Mansila apa sih? Überziehen, das Konto überziehen, was bedeutet das? Kayak, kayaknya apa ya? Aku juga lupa. Kayak koran nggak sih, Frau? Kayak jumlah ada sekian gitu. Aduh, apa ya? Apa yo? Cila di sana kan pakai itu ya, pakai akun bank kan? Pasti Iya, dikirimin pakai apa? iya, Sparkase. iya, Sparkase. Nah, tuh pasti udah kenal ya istilah-istilah ini apa? Das Konto überziehen.
bukan buat ngirim poin. Aduh, Ada yang tahu apa artinya das kontrol bersihan dari kalian? Bisa bantu Cila? Jadi saya nyari yang melebihi batas kredit gitu, Bang. Melebihi batas kredit, ya. So, bersihannya, ayo, Cila. Oke, melebihi batas ayam limit. kredit. Mhm. Limit, so limit. Ya, Rishdi, ya batas limitnya. Ya, limit si akun ini ya bisa menariknya berapa sih? Ya, jadi ketahuan tuh ada konto Ubersian ya. Good. Pas noh, ada lagi Kayaknya tambahan cocok Sparen, Bang. ya, Sparen. Nabila. Das Diskon konto, Sparen. das konto Sparen. Sparen, Rishdi. Ya, maksud Sparen. Ini kemarin kita bahas ya kata Sparen. Ya, ada yang masih ingat tuh? Waktu pas kemarin kita belajar huruf Hitayan kata Sparen. Ke Spert, apa sih? Sparen? Sparen Blokir. blokir Diblokir, atau Rishdi. mengunci. Ya, akun diblokir. Ya, good. Oke. So, Feli, boleh? Ada tambahan yang kontrol? Password ya. Boleh Feli sekarang yang der kredit. Der kredit. Mhm. Der Kredit beantragen. Rishdi, der kredit beantragen. Ini profil hapus dulu ya. Oke. Good. Der kredit beantragen. Was ist beantragen? Mengajukan. Rishdi, mengajukan ya. Jadi kredit ya, bukan hanya istilah untuk kredit. Kalau dari mbak dalam bank ya, betul, istilah untuk mengajukan kredit ya. Tapi kalau nanti kalian visa, mengajukan visa itu juga ada visum beantragen ya. Beantragen tuh ngajuin ya, ngajuin dokumen ya. So ini betul kalau untuk istilah bank the kredit beantragen ya. Tapi kalau untuk yang hal umum visum beantragen ya, was noch das Dokumen beantragen itu dia ya, mengajukan. Gut. Bitte schön weiter. Zila, das Geld. Ada yang mau das Geld? Basket. Mhm. Überweisen. Richtig, überweisen ya sudah pasti mentransfer uang das Geld überweisen. Was noch? eh Sparen. Sparen. Gut, was ist sparen? Was bedeutet das? Ah, lupa lagi aku. Tapi aku tahu, tapi aku lupa cara ngomongnya. Hmm, Udah ingat was bedeutet sparen? Ini sering ya dibahas sparen, kata sparen. Nabung atau save. Pak Alisha, nochmal? Ditabung. Iya, betul ya. Menyimpan uang, menabung uang ya. Das Geld sparen ya. Gut, was noch? Jalan. Das Geld zahlen ya. Zahlen. Gut, bayar ya. Was noch? Hmm, Sparen. Kalau uang emang bisa diblokir. Enggak sih, kalau enggak. Iya, nggak cocok ya. Masa Enggak. uang Kayaknya cuma diblokir? Masih ada dibilang lagi nih. Nih, contohnya. errornya. Eröffnen, kok uang membuka uang sih? Ingat, Iya. eröffnen itu, öffnen itu artinya membuka. Entschuldigung, öffnen itu artinya membuka. Eröffnen, Offline ya. kalau kata öffnen itu kan artinya buka ya. Misal buka pintu ya, buka jendela, yaitu pakai öffnen. Tapi kalau kalian membuka sesuatu yang apa namanya seperti perusahaan ya, order cafe ya, order here konto itu namanya eröffnen ya. Jadi bisa bisa bedain kalau buka einfach öffnen tuh buka sesuatu yang hal-hal umum ya, kayak buka jendela, buka pintu, buka kulkas itu pakai öffnen. Tapi kalau udah yang
membuka kredit ya, membuka kredit, membuka akun ya, eh membuka kafe ya. Nah, itu udah pakai eröffnen gitu ya. Good. Oke. Tadi ya das Geld ya, einzahlen sama abheben ya, tarik tunai uang ya. Good. Oke. So, weiter Nabila, der Beleg, Der Beleg. Drucken. der Beleg drucken, gut. Drucken, was ist drucken Nabila? Cetak bro. Genau, Print. cetak ya. Beleg itu sendiri apa sih? Apa? Kayak bukti pembayaran. Iya, richtig. Beleg, bukti. Ya, dulu Frau Feli di Gota ya. Tentu istilah-istilah ini ya mesti tahu walaupun bukan istilah bank ya. Contohnya beleg ya. Kalau Frau Vero lagi apa namanya Betriebsausflug ya, ada acara keluar ya itu kan mesti ada belegnya ya. Misalnya pakai apa aja. Nah itu ada der beleg ya. Der beleg drucken. Genau ya. Mencetak bukti pembayaran. Good. Was noch? Nabila? Yang cocok. Der Beleg Verlangen. Richtig, der Beleg Verlangen ya. Good. Menentukan also jumlah ya. Menentukan jumlah bukti. Bukan, Entschuldigung. Tadi Verlangen, Frau Feli kasih taunya apa? Batas ya. Batas pembayaran buktinya. Good. Oke. Weiter di Rate. Siapa bro? Siapa yang mau deh? Siapa yang mau Feli? Mau? Ya, Oke. aku die Rate Zalen. Di Rate Salen. Good. Ya. So, kemudian ada kemungkinan lain. Was ist Rate sih? Ada yang tahu nggak Rate? Cicilan. Rate cicilan. Good. Richtig. Ya. Cicilan. Betul. Ya. Die Rate beantragen. Di Rate beantragen. Ya. Ya, Mengajukan cicilan. So, ini kurang tepat. Ya. Mengajukan kredit, iya. Ya, kredit kan salah satu untuk bentuk nantinya cicilan. Tapi kalau di Rate beantragen ini kurang tepat. Ya. Tepatnya adalah ada di Rate Überweisen. Ya. Good. Nah, konsep rate cicilannya ya beda sama konsep kita emang mengajukan cicilan gitu ya ada. Tapi kalau Jerman ini das geht nicht ya di rate beantragen ya. Tepat adalah di rate zahlen ya und di rate überweisen. Gut. Weiter di Gebühr. Boleh siapa yang mau Felicia? Die Gebühr entzahlen. Di Gebühr einzahlen. Ya, gut. Apa sih Gebühr? Biaya ya. Risti. Nanti kalau kalian kan ada kata Gebühr, biaya. Nanti kalian akan nemuin di contohnya ya. Studiengebühren, ya. Studiengebühren, ya. Biaya kuliah, ya. Terus biaya apa lagi ya? Banyak. Ya nanti kalian bisa coba cari tuh penambahan kata yang pakai geburan ya. Contohnya Studiengebühren ya, biaya kuliah ya. Terus Kursgeburen ya, biaya kursus. Nah, itu ada ya. Oke. Die Gebühren einzahlen. Kemudian was noch? Zahlen. Zahlen, gut. Überweisen. Überweisen, richtig ya. Die Gebühren überweisen ya, biaya, mentransfer biaya ya. Gut. Überweisen, zahlen ya. Einzahlen. Satu lagi, apa kira-kira? Val. Val. Ah, Verlangen. Richtig, verlangen ya. Gut.
ya. Oke, jetzt bitte schön Zinsen. Nabila mungkin mau Zinsen. Di Jensen. Apa sih Zinsen? Bunga, bro. Bunga, betul ya bunga. Beantragen. Mengajukan bunga nih. Basket Baik. nih. Di Zinsen beantragen. Nggak ada konsep di Zinsen beantragen di sana ya. Ada yang mungkin tahu di Zinsen? Bunga? Alicia, Feli? Kalau Verlangen, Di Zinsen Verlangen, Wood ya. Zinsen Verlangen. Was noch? Der Jensen Overweisen. Iya, di Zinsen Oberweisen ya. Wood ya. So, ya ini ada kredit karte ya, udah di bank karte ya. Ada yang tahu bedanya apa sih nih? Bank karte sama kredit karte? Kayaknya debit kredit ya, Bang. Iya, betul ya. Mereka nggak menggunakan istilah kata debit ya, tapi bank karte ya. Di bank karte, di kredit karte ya. Nah, bank karte udah kredit karte? Ada yang tahu apa aja ini? Erofnan. beantragen, Beantragen, good. Eröffnen juga bisa ya, membuka bank, good. Eröffnen, beantragen, was noch? Speren, Ya, sperren ya, diblokir, good ya. Terakhir dari Kontoauszug, Drucken. drucken, tepat sekali. Apa sih Kontoauszug? Rekening koran. Rekening koran, betul. Jadi hati-hati ya. Ini Frau Verli dulu NPEch ya, ada kesialan sedikit di dari Kontoauszug ya. Jadi kalau di Jerman ya, hmm, Frau Verli nggak tahu di sini ada apa enggak ya. Ada, Bro. Kontoauszug ada Rekening ya? koran. Enggak, maksudnya tahu ada rekening koran memang ada. Cuman kalau di Jerman ya, untuk Kontoauszug kita nggak perlu ke teller banknya, ada mesinnya Nah, sendiri ya. Jadi nah. kita langsung ngeklik ya, masukin bukan malah bukan ngeklik lagi, cuman masukin ATM tuh langsung Kontoauszugnya keluar ya. Jadi Hmm. kita nggak perlu yang minta sama ke teller bank, ada mesinnya khusus ya. Tapi yang dulu Frau Verli dulu kan Frau Verli merasa wah enak nih ya, jadi ketahuan ya Frau Verli belanja pakai apa aja lah, taulah rekening rekening koran. Ternyata pas ketika Frau Verli mau ngambil uang ya, uangnya itu berkurang. Karena apa? Karena Frau Verli keseringan mengeprint ya, so der Kontoauszug drucken ya, keseringan mencetak Kontoauszug ya. Ternyata karena itu berbayar ya. Kalau di teller sini kan memang juga berbayar ya per lembar ya. Iya. Nah, Frau Verly nggak tahu kalau di sana ternyata berbayar juga ya, meskipun pakai otomatis kayak gitu ya. Tadi dulu AMP per lembarnya dan itu 2,550 euro ya. 2 Euro itu kan lumayan ya. Kalau untuk Mm-mm. rempah-rempah mah, maksudnya kita nggak punya uang di sana. Nah, terus untuk setiap saat tuh cuma ngeprint kontrol auto kayak iseng-iseng kayak pengen lihat itu kayak nggak penting terus kalau dipikir-pikir ya ampun ya. Jadi kalian harus lebih bijak lagi di sana dan hati-hati ya, orang Jerman meskipun ya mereka semua sudah berbasis apa-apa pakai bank, tapi ya untuk pembayaran ya mereka masih percaya yang namanya bargeld ya, uang tunai. Karena apa sih? Apalagi di Uni Eropa ya kan, kalau orang Jerman biasanya kalau musim liburan kan mereka ke negara Eropa lainnya ya, ke Prancis, ke Belanda karena kan masih deket-deketan ya. Ke Belanda aja cuma 3 jam kayak dari misalkan ke Blitar Malang kan seperti itu ya. Nah, mereka di sana masih yang berbasis pakai uang tunai. Karena apa? Karena adminnya itu lumayan tinggi ya, dan mereka nggak menyarankan kita apa-apa narik tunggak, makanya harus dipersiapkan bargal tuh uang tunai gitu ya. Kalau mereka bilang apa-apa itu narik ya abheben, das Geld abheben itu tindakan yang kurang bijak ya, makanya mereka selalu menekankan udah bawa uang tunai kan. Kalau uang tunai kan dipakai di Uni Eropa itu kan juga sama-sama euro ya. Dan kalau ke bank di negara lain itu pasti ada adminnya gitu.
Jangankan ke bank negara lain, ke ATM yang berbeda ya, ke bank berbeda juga pasti ada adminnya dan lumayan tinggi. Bagi orang Jerman tuh kan suka perhitungan ya, jadi kayak gitu. Dia bilang udah pakai tunai, jangan apa-apa tarik uang seperti itu. Gitu ya. Kelar sampai sini? Benar, Frau. Di sana pun ada namanya m-banking juga ada ya. Jadi bisa dipantau di handphone jelas ya, kayak siapa ini Tila ya kan pakai Sparkasse dulu, Frau Feli juga pakai Sparkasse. Nanti di situ kalian bisa download untuk ATM m-bankingnya ya. Cuman kalau kalian masing-masing biasanya tuh ngikutin institusinya ya, karena ada beberapa bank ya. Cuman Sparkasse banyak direkomendasikan karena memang menyeluruh di mana-mana ada seperti itu. Kalau kita mungkin kayak BCA kali ya. Jadi sering direkomendasikan gitu. Good. Miss Dahin kelar? Felicia, Feli, Nabil, Benar, Frau. good. Sekarang boleh sedikit ya. Eh ini ya dry A, dry B, ya PR. Ini kembali lagi tadi istilah-istilah penggunaan uang ya, istilah-istilah bank ya. Mungkin yang B sambil lihat di Ubungsbu, ini ada kata baru IBAN. IBAN itu namanya nomor rekening ya. IBAN ya, ada kepanjangannya. Tapi ini nomor rekening. Schulden, hutang ya. Atau Munchen. Ada yang tahu apa sih artinya Munchen? Munchen, Munchen. Munzen, bukan Munchen ya, tapi Munzen. Ada yang tahu apa sih Munzen? Uang apa sih? Koin, Frau. Iya, Rishti, uang koin ya. So, kalau uang kertas ada yang tahu apa? Kalau uang kertasnya, lawannya ada yang tahu? China. China, Rishti, nih ya, lawannya Munchen und China ya. Ini kalau Frau Verli banyak waktunya nih, Frau Verli mau tampilin ya, Munchen koin-koin di Jerman itu ya. Mereka kalau untuk mata uangnya ya, sedikit pengetahuannya. Mata uang mereka itu kan euro ya, Uni Eropa ya. Kalau untuk China-nya, uang kertasnya ya, mereka semua serempak sama ya, nggak berbeda-beda. Tapi kalau Munzennya, koinnya ya, misal yang dari negara Jerman ya, Munzennya gambar Brandenburger Tor ya. Terus kalau dari Italia, biasanya kalau Italia itu gambar-gambarnya tuh ini eh, karya-karya Leonardo da Vinci ya, contohnya Virtual Man ya, tuh dia koin-koinnya tuh gambar-gambar karya Leonardo da Vinci. Di Austria ya, koinnya pun bentuknya berbeda, gambarnya berbeda ya. Kalau nggak salah gambar bunga-bunga apa gitu ya, memang ada artinya ya. Nah, tapi ke semua Munzen itu bisa dipakai di mana-mana ya, di negara mana-mana. Belanda ya, Italia ya. Jadi sering kita dapat tuh, oh ini ketahuan nih dari negara ini, misalnya kayak gitu. Tapi kalau China-nya uang kertas semua serempak sama, nggak ada yang beda gitu. Prof. Tapi Hmm. kan uang koinnya beda-beda di Hmm. setiap negara. Itu jumlahnya sama atau beda, Prof? Jumlahnya sama ya, dikeluarkannya sama, 2 euro, 1 euro ya, 0,5 sen, hanya gambarnya ya. Gambarnya aja yang beda ya. Jadi kalau Proverly punya uang-uang koin yang dari Jerman ini ya, yang untuk Munzennya cuman nggak bisa ditampilin ya karena agak susah. Itu secara jumlah sama ya, 1 euro, 2 euro. Kalau kita 1.500 ya itu sama, tapi cuman gambarnya doang yang membedakan ya. Kelar, Feli? Berarti berlaku seluruh Eropa, Frau, ya? Betul, di Itu seluruh Eropa, berbeda. betul. Walaupun beda-beda itu berlaku dimanapun ya. Jadi kadang ya kalau kita di Jerman, oh ini Munzen Euro-nya ini dari Italia, kan gambarnya tuh karya Leonardo da Vinci ya. Oh ini, karena kan udah beredar, ya kan namanya orang Jerman bertransaksi ya, sering keluar Jerman juga, nah itu pasti udah muter uangnya. Gitu. Tapi tetap berlaku ya. Yang nggak berlaku adalah ketika nanti kalian bawa ke Indonesia ya. Uang-uang koin itu nggak berlaku buat ditukerin, tapi kalau China-nya iya jelas ya. Jadi kalau mau nukerin mau pulang ke Indonesia ya,
ya udah munzennya nggak bisa dipapain, kecuali kalau kalian tukar aja dulu kertas yang 2 euro ya, misal 5 euro, nah itu kertas bisa, tapi kalau koinnya nggak bisa dipapain gitu. Bro, Hmm. tapi kalau misalkan kan koin di Eropa sama yang di Indo tuh beda. Itu dari segi uang yang kertas juga beda. Itu Eh, koin-koin itu koin gimana? yang mana? Koin yang mana, Vel? Kalau misalkan eh, koin yang di Eropa itu kira-kira berapa di rupiah? Berapa rupiahnya? Dia gini, nih Mm-mm. hitungannya. Kayaknya sepertinya ada gambarnya nih, ya. Nah ini dia, nih, ya. Ingat aja, 1 euro, ya, itu kan sekitar 16.000, ya. Untuk untuk apa koin yang terbesar ya nilainya adalah 2 euro ya. Berarti 2 euro ini 1 euro tuh berapa? Kan 16 ya. 32.000 ya yang 2 euro ini ya. Gitu. Tapi kalau kalian mau nuker ini nih ya ke dalam bentuk kertas misalnya buat pulang ke Indonesia ini nggak bisa diapa-apain ya. Nggak bakal berlaku gitu ya. Maksudnya gitu, Vel? Paham? Atau apa? Oh, paham. Gede Hmm. banget ya. Iya, tapi tapi kalau di Jerman ini 2 euro itu nggak bisa buat banyak apa-apa ya, paling 1 euro buat ke kamar mandi ya. 2 euro biasanya apa, paling buat jajan-jajan ya, ada yang 0,50 sen sih, misalnya kayak krim muka ya, ya ya bisalah buat beli-beli ciki mah 2 euro ya gitu. Nah sisanya ini nih yang merah-merah ini nih ya, ntar ada yang merah tuh 0,5 sen. Kalau itu ya kalau kita mungkin 500 perak kali ya jatuhnya gitu. Nah ini so yang gambar mata uangnya biasanya ada. Sebentar. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin terkait ini? Sepertinya sih kalau nggak salah di sini ada gambar uangnya ya, cuman Profili kurang ingat ada di halaman berapa ya. Nanti kalau ketemu deh ya. Tapi kalian pernah lihat pegang atau pegang ini mata uang euro? Enggak ya? Apa biasanya dolar ya? Aku pernah. Pernah. Nah, berapa tuh jumlahnya? Apa? Aku waktu itu dikasih tante 20 euro ada dua sama 10 euronya. Oh, 20 euro ada 2 sama 10 euro. Oke. Iya. Nah, oh ya, sama Properly ingat ya. eh, Kalau menarik uang dari ATM Jerman, kan kalau kita pecahannya hanya 50 100 ya. Kalau mereka enggak. Jadi misalnya kita minta 50 euro nih, nanti yang keluar ya, itu bukan 50 tapi kayak 5 euro, 10 euro ya. Jadi totalan dari 50 ya, tapi jenisnya yang keluar tuh macam-macam ya. Kalau kita mungkin kayak 50.000 terus ntar pas narik tuh yang keluar 20.000, 10 20.000-nya dua kayak gitu-gitu ya. Kelar sampai sini? Kelar. Oke, good. Nanti kalian coba rasakan ya. Apa ambil-ambil uang di sana ya. Good. Kalau gitu, kelar. Sekarang kita masuk ke sini dulu sebentar. Ini kembali lagi tadi yang ubung spuh ya, dijadiin PR ya, beberapa istilahnya silakan dicari ya, dicocokkan kemana sih yang tepat kalimatnya ya. Oke. Yang dry A, dry B ya. Sekarang profilnya mau ke sini ke gramatik sedikit. Boleh dibaca Nabila ke kurs book kembali ya. Sätze mit. Sätze mit je, pung pung pung, desto oder umso. Iya, gut. Sätze mit je pum 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 desto oder umso. Gut. Boleh Feli dibaca dulu. Gut gesagt. Gut gesagt, Kurssatze mit je, desto. Pung. Bawahnya Bawah. baca juga, Prof. Iya, bawahnya justru ya. Je schneller. Je schneller, desto besser. Mhm. Je früher, desto lieber. Gut ya. Nah, sekarang kita
ke materi gramatik baru ya, je desto ya. Kalau lihat dari contohnya di sini, je schneller desto besser ya. Also schneller dari kata apa sih? Schnellraum. Schnell, betul. Apa artinya schnell? Cepat. Cepat, betul. Tambahin er kalau untuk kata sifat, maknanya apa? Komparatif ya. Oh, komparatif, richtig, lebih cepat jadinya. Good. Besser, dari kata apa sih? Besser? Good. Good ya, richtig, good ya. Irregular dia ya. Nih. Dari kata schnell dan kata good ya. So, komparatifnya untuk good besser ya. So, je schneller desto besser. Ada yang tahu bermakna apa ya desto? Mungkin ada yang sudah belajar tentang Makin apa? gitu. Richtig Baru ya, pernah tahu. semakin ya. Semakin lebih cepat, semakin lebih baik kalau kita kan. Semakin lebih awal, semakin lebih eh also lieber ya, semakin disenangi, semakin lebih senang, misalnya gitu ya. Je schneller desto besser, je früher desto lieber. Kalau kita ada ungkapan apa lagi yang pakai semakin-semakin ya. Jadi ye desto ya maupun ye umso maknanya semakin. Semakin lebih cepat, semakin lebih baik ya. Semakin lebih lambat ya, semakin lebih lama, misalnya kayak gitu ya. Good, ini dia. Ye desto ya. Oder ye umso. Jadi sama aja ya, mau desto mau umso pakainya ini sinonim aja ya. Kita boleh baca dulu sedikit Falisha. Sätze mit ye pung 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 desto sampai bawah ya, sampai yang S. Sätze mit je, desto oder umso, Nebensatz, je öfter man Online-Bank macht, desto oder umso leichter wird es. Ya, Lanjut. boleh ye plus pung pung pung. Je plus desto oder umso plus Ya, good ya. Sekarang kita lihat ya. Also, je öfter man Online-Banking macht, desto oder umso leichter wird es ya. So, öfter dari kata apa? Oh, sebetulnya kan. Oh, Of, betul ya. Of, lihat ya. Of ya, sering. Komparatifnya lebih sering ya, öfter ada umlautnya ditambahin ya. Good. Ini profil öfter. Ini dia. Hmm. Kemudian leichter, ada yang tahu dari kata apa? leicht, Leicht, richtig, ringan. 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 Genau, ringan ya. Komparatifnya lebih ringan, leichter. Nah, ini dia ya. Sekali lagi kalian sudah belajar komparatif kan ya? Felicia, Feli, Udah. Cila, udah ya. Oke, karena Yedesto ini kita menggunakan komparatif ya. So, jadi Y plus komparatif ya. Desto, umso plus komparatif. Lihat di sini ya. Oke, sekarang kita lihat. Y after man. Berarti setelah dari komparatif apa sih? Subjek. Subjek, Rishti. Subjek. Nah, gitu. Ya, subjek online banking mah. Nah, kira-kira tuh. Online banking kan einfach keterangan ya. Verbennya mah. Nah, verben ya kalau ada kata y ya yang depan mah verben ya taruh di belakang am ende. So verben am ende. Good. So, kalau desto, setelah desto komparatif, kemudian ada yang tahu apa? Verb. Verben, richtig. Ya, kod verb ya. Kemudian S termasuk apa itu? Subjek. Subjek, richtig ya. Good. Nah, so sebelum
kalian membuat kalimat dengan Yedesto, kita lihat dulu di sini contohnya ya. Boleh yang E dibaca Felicia? Ergänzen Sie? Ergänzen Sie die Sätze, schreiben Sie dann zwei eigene Sätze. Ya, gut. Ergänzen Sie die Sätze, ya, lengkapilah kalimat ini. Schreiben Sie dann zwei eigene Sätze, ya. Gut, kita disuruh eigenen, ya. Ngecocokin nih, mana ya yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Y, destonya kemana, Y, umsonya kemana, ya. Gut, kita boleh baca dulu. Nabila. Je mehr Geld Anna verdient. Je mehr Geld Anna verdient, Oke, nomor 2. Pung, pung, pung. Pung, pung, pung. Je weniger Bargeld man dabei hat, Pung, Oke, pung, pung. pung, pung, pung. Nomor 3. Je seltener man persönlich zur Bank muss, Pung, pung, pung. Oke, dan kecil nomor 4 bis 6 boleh. Cek, Frau. Nomor 4 bis 6 boleh yang ini dibaca. Hmm. Pung pung pung. Desto ofter kauf Thilo online. Umso netter sind die Bekanntestellen. Sila. Pung pung. Bang Angestellten. Bankan Bekanntestellen. Sila. Di sini jedanya kan yang pertama bang, ya kata bang, ya. So, Angestellten itu pegawai, maksudnya pegawai bank. Angestellten. Bukan Angestellten, Bang, Angestellten, bang Angestellten. Bang Angestellten. Mhm. Stelten. Hmm. Bang Angestellten. Mhm. Pung pung pung. Desto geringer. Geringer is die Rate. Geringer, bukan geringer, geringer. Geringer is die Rate. Sila. Nggak geringer tapi geringer. Geringer. Mhm. Ist die Gering Rate. Mhm. is die Rate. Oke, ya. Good. Lihat, ya. So, yang Y dan Desto, ya. Mereka didampingi langsung sama komparatifnya, ya. Sekarang kita lihat, ya. Mana sih, ya? Kalimat ini yang pas, ya. Kita lihat dulu, ya. Je mehr Geld Anna verdient. Mehr itu dari komparatif dari kata sifat apa sih? Viel, Frau. Viel, richtig, ya. So, viel, ya. Mehr, ya. Komparatifnya, ya. Semakin ya banyak ya, feel kan banyak, mer lebih banyak ya. Semakin lebih banyak Ana ya menghasilkan uang, pung pung pung. Kira-kira semakin apa sih? Nah, yang nomor 2, je weniger atau bargeld ya, manda by hat ya. So semakin ya lebih sedikit ya uang tunai yang dibawa orang ya akan semakin apa ya. Nomor 3, je seltener ya. So, wenig ya, sedikit. Komparatifnya weniger. Kalau seltener dari kata apa berarti? Dari kata Selten. sifat apa tuh? Selten, genau ya. Selten artinya apa sih? Kayaknya seperti seldom ya, Bro. Apa tuh? Apa atasnya tidak pernah, jarang. Jarang, Resti ya. Ya, Semakin orang lebih jarang ya harus pergi ke bank, semakin dia apa? Good. Coba kalian cocokkan mana sih ya kalimat ini yang sesuai nih sama yang di ini ya. Good. 1 menit, invitation.
Oke, good. Berarti boleh coba nomor 1 siapa yang mau? Kalau Des, wer möchte also Nummer 1 beantworten? Je mehr Geld Mhm. verdienen, Mhm. desto geringer ist die Rate. Makin banyak Je mehr Geld Anna verdient, desto geringer ist die Rate. Geringer, was ist geringer, Nabila? lebih sedikit. Lebih sedikit? Aku salah ya? Bentar. Oh. Tadi apa? Was ist Rate? Oh, harusnya desto ofter kauft die lo online ya. Makin banyak Ana menghasilkan uang, semakin sering belanja online gitu. Semakin Bagaimana? Anna Menghasilkan banyak uang. Semakin Ana menghasilkan banyak uang, semakin Dilo yang belanja online gitu. Ya, kayaknya aku salah deh, Bro. Teman-teman yang lain deh. Boleh, yang lainnya coba. Ya, cocok. Iya. Coba aku Bro ya. Nabila Iya, mau coba lagi. Oke. iya deh. Nomor 1 aja tapi teman-teman yang lain Oke. boleh. Iya, Mergeld Anna Ferdian, Umso Netersin di Bank Angestelten. Iya, Rishdi itu dia ya. So, Oh, Bro. je mehr Geld Anna verdient ya, umso netter sind die Bank angestellt. Ada yang tahu kaitannya kenapa? Bisa ini yang cocok Ya, untuk Fun. kalau punya banyak duit ya, karyawan banknya seneng, Bro. Iya, betul ya. Semakin ramah ya karyawan bank ya. Ya Hmm. contohnya aja kalau kita ketahuan ya misalnya kan nilai gajinya berapa gitu di ATM bank kan tuh kan banyak ditelepon-teleponin tuh sama pegawai bank kan Ya. ditawarin ini bla 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 itu maksudnya ya. Je mehr Geld ada verdient, umso netter sie die Bank Angestellte. Gut, ya. Nomor 2. Ada yang bisa? Ada yang mau coba? Coba aku ya, Frau. Boleh Cila. Hmm, je weniger Mhm. Bargeld man dabei hat, Mhm. desto ofter kauft Tilo online. Justru kalau itu bertentangan ya. Semakin banyak orang membawa uang tunai, masa semakin sering orang belanja online. Belanja online. Oh, Iya. nein, Nummer 6. Desto Apa? kleiner ist die Rate. Desto geringer ist die Rate. Coba nochmal. Je weniger Bargeld man dabei hat, desto geringer ist die Rate. Richtig, ya. Gut. Ya. Tadi nochmal was ist Rate? Cila? Ingat was ist Rate? Lah, Aduh. udah lupa tadi baru? Felicia, Feli? Tarif. Iya, Felicia? Biaya tarif. Biaya tarif. Biaya tarif. Biaya tarif? Oke. Tarif. Nabila? Cicilan, Bro. Iya, ya. Good. So, Rate, ya. Nah, lihat semakin orang bawa uang eh tunai ya, semakin sedikit ya, so die Rate ya. Good ya. Nah, sedikit ini tentang kata dabei hat ya, dabei haben. Ya, dabei haben. Jadi ada dua, dabei haben ya, sama dabei sein ya. Ini karena katanya keluar aja ya, jadi Frau Verli mau jelaskan sedikit ya. So, dabei haben ya bermakna membawa ya, tentu membawanya barang ya. Contohnya ich habe ya den Shrimp dabei ya.
maknanya adalah mitbringen, ya. Mitbringen itu membawa serta, ya. Mitbringen. Jadi nanti kalian jangan kaget ya ditanya. Misalkan Nabila hast du den Schirm dabei? Kamu bawa payung? Ya, ich hab dabei. Ya, maknanya apa sih dabei sama haben? Ya, tadi ya. Satu kesatuan dia, bermakna membawa, ya. Kalau pakai mitbringen, bringst du den Schirm mit Nabila? Ya, kamu bawa payung, ya. Ya, ich bringe mit. Misalnya kalau mau jawabnya pakai mitbringen, ya. Nah, karena banyak kan yang pada bingung ya, dabei itu kan kalian taunya dulu belajar da plus preposisi ya terkait sama hal itu. Nah, padahal kalau di sini maknanya beda ya. Dabei haben artinya membawa, ya. Nah, kemudian ada dabei sein ya. Contohnya ich bin dabei. Artinya sama dengan ya mitkommen ya, ikut serta ya. Contohnya ya. Am Wochenende, ya, also am Wochenende gibt es ein Konzert, ya. Bist du dabei, Nabila? Ya, kamu mau ikut Nabila? Oder kamu ikut Nabila? Kalau jawabnya ya mau ikut pakai dabei sein ya bilang ya ich bin dabei, ya. Tapi kalau mau pakai mitkommen ya ich komme mit, gitu, ya. Jadi ada dabei haben, dabei sein, ya. Dabei haben ya bermakna ke barang-barang ya, benda-benda. Tapi kalau dabei sein bermakna ikut, ya. Pelan-pelan, paham sampai sini? Oh, Paham ya? Jadi nanti jangan jangan kaget kalau ada kata dabei. Biasanya orang Jerman sering tuh pakai kata dabei ya untuk membawa, untuk ikut ya. Itu dabei ya. Jadi nggak lagi bingung ya kalian memaknainya. Oke. Eli, Felicia, Klar, Cila? Loh, Felicia nggak ada. Cila, Klar, sampai sini? nah, Oke, ya. Udah, boleh yang terakhir deh Nabila. Ye seltener. je seltener man persoonlijk Jurpang muss, desto ofter kauft Tilo online. Iya ya, semakin orang ya jarang pergi ke bank ya, semakin sering ya Tilo membeli online. Nah, good ya. Ini sebenarnya ya terkait sama Verstehen-nya di sini ya. Kalimat-kalimatnya tuh sebenarnya dibuat ya terkait sama yang ada di Her ini ya, tapi nggak apa-apa. Ini juga ada kesesuaiannya ya, ada kecocokannya ya. Contohnya ya, maksudnya kan di sini man, tapi di sini tilo ya. Nah, padahal di audionya tuh kalimatnya tuh ada yang lebih tepatnya apa. Nah, tapi ini nggak apa-apa ya. Ini kalau nomor dry cocoknya yang ke fear ya. Semakin orang jarang pergi ke bank ya, semakin contohnya tilo di sini belanja online. Good. Pelan-pelan dulu ya. Sampai sini Yedusto ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke ubungnya? Nabila Cila, pelan-pelan ya. Itu yang belakang infinitif berarti pro ya. Yang Yang belakang mana? dikonjugasikan ya verbnya. Yang belakang jelas ya. Ya, mehr Geld Anna verdient. Jelas ini dikonjugasikan sama subjeknya ya. Bukan infinitif ya, tapi konjugasi seperti biasa, tergantung subjek ya. Ini sama, desto öfter kauft Tilo online ya. Lihat ya. So, di sini ya, setelah desto komparatif ya, setelah komparatif weiter verben ya, verben. Verben, subjek ya, kemudian baru keterangan. Gitu. Justru kalau yang desto keterangannya di belakang ya. Jadi desto komparatif ya, verben, subjek baru keterangan. Good. Boleh kita pakai ubung sekarang? Iya. Oke. So, ada di Ubungsbuch ya, Seite 140 ya, yang bitteschön, pelan-pelan dijawab ya. Ini sudah Frau kasih contoh nomor 1 ya. Silakan dikerjakan sampai 6.
Halo, Feli. Baru ini lagi, stabil lagi. Iya, Prof. Fel, Ubungs ya. Lagi kerjakan Ubungs nomor 1 bis 6. Ini yang nomor 1, ich werde dann schon ein Beispiel geben. Udah Frau Feli kasih contoh. Coba kalian kerjakan nomor 2 bis 6-nya ya. 5 menit. 5 Minuten Zeit.
boleh kita bahas? Halo, Sila, Nabila, Feli. Iya, Prof, boleh. Boleh? Feli? Hmm, Bist du ya, fertig? ya. Oh, udah. Oke, good ya. Nomor 2 boleh. Cila, mau coba? Coba yang lainnya dulu, Bro. Aku masih takut. Ya, kenapa takut? Gak usah Takut takut lah. salah. Takut Ya, salah. coba yang nggak usah, namanya juga sama-sama lagi belajar. Ya udah, ayo dicoba, nggak apa-apa. Nomor berapa, Bro? Ini nomor Dua. eins boleh dibaca, habis itu nomor 2 ya. Oke. Boleh dibaca dulu. So, ist es in der Wirtschaft? So, okay. So ist es in der Wirtschaft. Mhm. Schreiben Sie Sätze mit je, desto oder umso. Ja, gut, ja, also Wirtschaft, ja, Ekonomi, bidang perekonomian, ya. So, es ist in der Wirtschaft. Schreiben Sie das mit je oder desto umso. Mit je, desto oder umso. Ya, gut, ya. Ini mainnya semua tentang bidang ekonom semua nih ya, kalimat-kalimatnya. Nomor 1 boleh dibaca dulu, Cila. Das Einkommen ist hoch. Das Einkommen ist hoch. Man muss viel Steuern zahlen. Cila, Steuern. Steuern, Hmm. Steuern zahlen. Ya, was ist Steuern? Pajak, Prof. Pajak, richtig, ya. Kembali lagi, ya, di Jerman banyak jenis pajaknya ya, Kirchensteuer, ya, so, Kirchensteuer, ya. Was noch, Mediensteuer, ya. Stromsteuer, ya. Banyak ya jenis-jenis pajak sama kayak kita di sini, ya. Good. Richtig, pajak, ya. Steuer, ya. Oke, ya. Boleh dibaca jawabannya, Cila, ye, höher. Je hoher, Nggak, H yang di tengah nggak dibaca ye, höher, ya. je höher das Einkommen ist, umso mehr Steuern muss man zahlen. Good, ya. So, Einkommen, pendapatan, ya. Semakin tinggi pendapatan, ya. Semakin lebih tinggi pendapatan, ya. Semakin banyak, ya, mer, ya. Dari komparatif field, ya. Oh, komparatifnya höher, ya. Semakin banyak, ya, pajak yang orang harus bayar, ya. Muss man zahlen, ya. Good. Sekarang boleh coba nomor 2. Sila. Yemen is. Jemand ist lang arbeitslos. Ada S-nya. Cil. Arbeitslos. Arbeitslos. Er findet schwer, Schwer. ein, Eine. schwer eine neue Stelle. Ya, good. Pelan-pelan dulu, Cil. Mana yang kata sifatnya, adjektifnya? Hmm, Dari kalimat nomor 2. findet, Kata sifatnya yang mana? findet. Findet itu kata kerja ya. Sesuatu yang Oh iya. dikonjugasikan itu kata kerja ya.
Wire. Entschuldigung, di mana Cila? Yang swear, Frau. Yang schwer, oke. Ya, yang ini Hmm. schwer. Yang di kalimat satunya? Ich glaube desto. Mana belum ada desto di sini. Rafael masih tanya mana kata sifat yang di sini. Kata sifat itu Frau lang. Ya, lang ya. Good. So, lang komparatifnya? Lange. Hmm. Ada yang tahu? Lange. Ada yang tahu komparatif dari lang? Lenger, Frau. Richtig, länger ya. A-nya umlaut ya, länger. Länger ya. Good. Yang schwer sila? Schwerer. Ya, schwerer ya. Good. Emang kalau kayak gitu Frau ujung-ujungnya emang harus R ya Frau? Kalau komparatif iya, ER ya. Kembali lagi tuh, kalau Cila lupa, belajar di ANS ya, tentang komparatif ya. Good. Lang, länger, schwer, schwerer ya. Good. Nah, terus jadi kalimatnya gimana tuh, Cil? Seperti apa jadinya? Kan sudah diubah ya menjadi komparatif. Je Y, länger, mhm. Y, länger. Yaman, Yem, kok Yaman sih? Yeman. Yeman, Hmm, arbeitslos ist mhm. desto Desto, schwerer schwerer, oke. Schwerer, findet findet. eine neue Stelle. Oke, terus R-nya kemana? No, ER-nya Mhm. R, di subjeknya. neue, Hei, di kok neue. gimana? Kok jauh sih? Kok jauh sih? R, Tunggu, subjek tunggu. R-nya. Balik lagi, coba lihat. Tuh, untuk nomor 1, Beispielnya. Kalau subjek itu Suara erfindet, Frau. Suara erfindet. Sebelum findet. tadi gimana? Desto, schwerer. Erfindet. Kurang tepat. Lihat, Musman. Ya, aja. Sesudah findet, Frau. Ya, jadi gimana? Findet Desto. eine. Hmm, Findet boleh. eine. Oke, coba sekali lagi, Bitteschön. Cila kalimatnya. Tuh, baca. Oke. Je lange Ada A umlaut. je länger jemand arbeitslos ist, desto schwerer findet er eine neue Stelle. Iya, good ya. Semakin lama ya orang menganggur ya, semakin sulit dia mendapatkan pekerjaan baru. Good. Je länger jemand arbeitslos ist, desto schwerer findet er eine neue Stelle. Gut. Nomor 3, Feli, bitteschön. Je flexibler die Arbeitszeiten sind, umso zufriedener sind die Mitarbeiter oder Innen. Tadi jawabnya apa? Ye, Flexibler. Ya, richtig. Je flexibler die Arbeitszeiten sind. Gut.
Desto, pelan lagi. Desto, Zufriedener richtig zufriedener, ya. sind die Mitarbeiter Oke. Fail bacanya sind die Mitarbeiter, ya. Oh, Mitarbeiter innen. Bukan innen, oder innen. Die Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen gitu. Ya, ini kan Mitarbeiter singular, yang ininya yang plural Mitarbeiterinnen gitu. Tulisannya doang garis miring ya, tapi bacanya di Mitarbeiter ya, Mitarbeiterinnen. Good. Oke, ya. Genau ya, ini adjektifnya fleksibel, jadi flexibler ya, zufrieden, zufriedener. Good. Fir, Nabila? Die Arbeit ist langweilig. Die Zeit vergeht langsam. Hmm. Je langweiliger die Arbeit ist, Mhm. Ya, langweiliger ya. Die Arbeit ist gut. desto atau Desto, umso boleh. Apapun, desto, oder umso. langsamer vergeht Langsamer. die Zeit. Iya, langsamer vergeht die Zeit ya. Gut. Ini dia ya. Oke, ya. So, ya. Entschuldigung, kalau nomor 3 ya jadinya ya. Semakin fleksibel ya waktu kerjanya, semakin puas pegawai-pegawainya ya. Good. Kalau ini ya semakin membosankan pekerjaannya ya, semakin lama ya waktu berjalan. Arbeit. Oke. Nomor 5, sila. Nomor pun. Oh, aku tak. Eine Firma ist groß. Sie bekommt von der Bank Leis einen Kredit. Je größer eine Firma ist, Je desto größer. Moment. Eine Firma is ya, good. Semakin besar perusahaan, desto leichter leichter, oke. bekommt sie Bekommt sie mhm, von der Bank von der Bank. einen Kredit. Iya, good, ini tepat tuh bisa ya. Good ya. Je größer eine Firma is ya, semakin besar ya perusahaannya, semakin mudah ya. So sie, ya sie-nya mengacu kemana ini? Kalian tahu tuh sie-nya mengacu kemana? Firma ya, Frau. Genau, richtig, firma ya, sie ya di firma ya. Semakin mudah ya firma itu mendapatkan kredit dari bank. Good ya. So ini kredit. Nah, aku nggak mau diketik sih. Kredit. Good. Feli, nomor 6. Je besser der Gewinn einer Firma ist, desto höher sind die Gehälter der Manager. Ini besar ya. Kelihatan. Der Gewinner ya. Di firma is ya. Desto höher ya. Mana sih? Oh, nah. Good.
ya. Apa sih gewinnen? Laba, Frau. Gewinner, laba, richtig, ya. So, gewin itu kan bisa bermakna eh, menang, ya, memenangkan juga bisa, ya, atau laba kalau dalam ranah ekonomi, ya. Good. So, bis dahin, ada pertanyaan sampai sini? Frage? So, nochmal, habt ihr Frage? Ada pertanyaan terkait jedes itu? Noh nih, Frau. Noch nicht? Oke. So, Hausaufgabe ya untuk jedes itu, tolong kalian buat kalimat ya, 3 kalimat ya. Also 3 Sätze. 3 kalimat jedes itu ya. Tapi temanya sama seperti ini ya, in der Wirtschaft, tentang keuangan apa? Tentang ekonomi, ya, tentang bank, ya, tentang uang ya. Jadi jangan temanya kemana-mana. Misalkan semakin saya malas belajar, saya semakin nilainya jelek ya. Jadi temanya tetap tentang in der Wirtschaft ya, tentang bank Geschäfte ya. Geld. Oke, kelar sampai sini Hausaufgabe untuk Ya, Edesto. Frau. Kelar. Feli, Kelar, Frau. Cila. Kelar, Frau. Oke, ya pakai Wirtschaft ya. Jadi nggak tema Reisen oder tema Stadt ya. Also nee ya, aber mit der Thema Wirtschaft. Gut, kalau gitu wir haben noch Zeit, kita dengerin ya yang ini ya. Ini ada sedikit terkait situasi in der Bank ya. Boleh kalian baca dulu, Frau Verli siapkan audionya. Wie, du gehst jetzt schon? Das kann doch... Entschuldigung, itu track berapa? Kalau boleh kalian lihat sampingnya. 233, strip 34, Frau. 233 strip 34. Danke, Eins. Nabila. Oke. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist. Gut, kedengaran? Habt ihr gehört? Iya, Frau. Oke, ya. Silakan ya. Didengarkan ya, kemudian dilengkapi. Kata apa sih ya? Yang ada di audio. Sebenarnya ya, dicoba. Good, petition ya.
1. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Hildebrand. Ich möchte ein Konto eröffnen. Gerne, Herr Hildebrand. Also, ich habe noch Fragen zu den Konditionen. Wie hoch sind denn die Gebühren für das Konto? Ja, da empfehlen wir Ihnen Online-Banking. Dann ist das Konto kostenlos. Ah, das klingt gut. Und wie bekomme ich dann einen Kontoauszug? Die Auszüge können Sie bequem online an Ihrem Computer ansehen. Gut, dann machen wir das so. 2. Guten Tag, ich möchte gerne einen Kredit aufnehmen. Guten Tag. Wie hoch soll der Kredit denn sein? Ich habe an 4.000 Euro gedacht. Wie hoch sind denn da die Zinsen? Wie schnell möchten Sie denn den Kredit zurückzahlen? Ich weiß nicht. Ich könnte monatlich 200 Euro zurückzahlen. Okay, dann würde das knapp 2 Jahre dauern. Und wie und wann bekomme ich dann das Geld? Das Geld können wir Ihnen innerhalb von 2 Tagen auf Ihr Konto überweisen. Entschuldigen Sie. 1. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Hildebrand. Ich möchte ein Konto eröffnen. Gerne, Herr Hildebrand. Also, ich habe noch Fragen zu den Konditionen. Wie hoch sind denn die Gebühren für das Konto? Ja, da empfehlen wir Ihnen Online-Banking. Dann ist das Konto kostenlos. Ah, das klingt gut. Und wie bekomme ich dann einen Kontoauszug? Die Auszüge können Sie bequem online an Ihrem Computer ansehen. Gut, dann machen wir das so. 2. Guten Tag, ich möchte gerne einen Kredit aufnehmen. Guten Tag. Wie hoch soll der Kredit denn sein? Ich habe an 4.000 Euro gedacht. Wie hoch sind denn da die Zinsen? Wie schnell möchten Sie denn den Kredit zurückzahlen? Ich weiß nicht. Ich könnte monatlich 200 Euro zurückzahlen. Okay, dann würde das knapp 2 Jahre dauern. Und wie und wann bekomme ich dann das Geld? Das Geld können wir Ihnen innerhalb von 2 Tagen auf Ihr Konto überweisen. Oke, good. Boleh nomor 1, Sila sama Nabila deh. Bitte schön. Silakan boleh. Also Sila beginnt. Dan Nabila. Ya. Also das Gespräch 1, Sila und Nabila. Halo tes, Sila Nabila ada? Udah, Bro. Oke, boleh. Boleh, boleh Sila? Fang bitte an. Guten Tag. Was kann ich für Sie helfen? Ihnen helfen? Kurang tepat ya. Boleh dijawab dulu Nabila. Guten Tag. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Richtig ya. Was kann ich für Ah. Sie tun ya. Good. Ada yang saya bisa lakukan untuk Anda ya, atau benar sih membantu ya. Tun itu artinya melakukan ya. Cuman kalau di Indonesia kan jadi enaknya kan di sini ada yang saya bisa bantu untuk Anda ya, tapi jelas katanya bukan helfen ya. Good. Berarti ini boleh Nabila lagi. Guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Hildebrand. Ich möchte ein Konto eröffnen. Richtig ya. Ich möchte ein Konto eröffnen ya. Gut, weiter Cila. Gerne, Herr Hildebrand. Also, ich habe noch Frage zu Fragen, den bukan Frage, Fragen. Fragen zu den Belum dapat? Cila? Nabila? Yang mana, Bro? Yang Teman- also.
Also, ich habe noch Fragen zu den Konditionen tadi ya. Richtig, Konditionen ya. Ini bukan also bacanya also. Also, Oh ya, also. Konditionen. Gut ya. Weiter, silakan Nummer 4. Wie hoch? Aku nggak bisa jawabnya karena ngeblank. Wie hoch sind denn die Konditionen? Nabila? Was ist das? Wie hoch sind denn die Gebühren tadi ya? Ada Richtig, tulisannya. Gebühren. Ah, Betul ya. Also Kontogebühren ya. Also biaya membuka rekening bank ya. Gut. Gebühren. Ya. Oke. Cila tuh. Wie hoch sind denn die? Wie, wie, wie hoch sind denn die Gebühren für das Konto? Ya, Nabila? saya nggak jauh nih, Frau. Nggak dengar. Oke, gak apa-apa ya. Ada pung-pung-pung. Ya, dia pung-pung-pung. We are in an online banking. Mhm. Cila? Cila nggak dapat? Enggak, Bro, Iya. ngeblank, Bro. Tadi aku dengar Apa? employen. Tapi employen apa, Frau? Genau, empfehlen ya, Oh, empfehlen ya. Ya, saya menyarankan ya. Kok Anda ya, kami menyarankan ya. Anda lihat di online banking ya. Dan ist das Konto Kostenlos. kostenlos richtig gratis ya. Gut. Oke, Sieben, Nabila, lagi boleh? Ah, das klingt gut. Und wie bekomme ich dann einen Kontoauszug? Genau, Kontoauszug ya. Saya bisa dapat kontoauszugnya ya. Kontoauszug ya. Gimana saya mendapatkan kontoauszugnya? Gut. Weiter, Sila. Die Auszüge können Sie bequem Problem. Bukan apa? So, Auszug ya, ya. Kontoauszug tadi ya, rekening korannya ya. Anda Ya, bisa dengan mudah ya melihat di komputer. Cara apa sih? komputer Nabila tadi dengar? Online, Frau. Genau, online online, richtig ya. on oke Boleh. online an die Auszüge können Sie bequem online an Ihrem Computer ansehen. Oke, Nabila ikut. Gut, dann machen wir das so. Iya, oke. So, terakhir yang sesuai, boleh selesaikan. Sila, guten Tag. Guten Tag, ich möchte gerne eine Kredit. Belum? Nabila? Aufnehmen. Richtig, Kredit aufnehmen ya, minjam ya. Gut, Kredit. Zwei, Nabila, guten Tag. Guten Tag, wie hoch soll der Kredit denn sein? Wie hoch, tidak tahu, Frau. Wie hoch Apa betul? tepatnya ya, wie hoch ya. Oh, wie hoch. Oh ya, Mhm. Frau. Soll der Kredit denn sein? Sila, nomor 3. Ich, ich habe an 400 € Mhm. gedacht. 4.000. Lihat Ah, ini. 1000, genau. 4.000 € gedacht. Wie hoch sind äh, Nabila mungkin tahu jawabannya? Zinsen, tadi, Zinsen. Richtig, Zinsen ya, bunga ya, good. Ya. Weiter, Nabila, wie schnell?
Wie schnell mochten Sie denn den Kredit zurückzahlen? Zurückzahlen cepat. Zurückzahlen, ya. Sila. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich konnte haben. Nein. 200 Euro. 200 Euro zurückzahlen. Nabila dapat yang ini nomor 5. Monatlich, Frau. Richtig, monatlich, ya. Good. Nah, ya, saya bisa membayar setiap bulannya, ya. 200 Euro, ya. Good, monatlich. Weiter, Sila. Okay. Okay. Dann würde das knapp 2 Jahre dauern. Genau, ya. Also 2 Jahre dauern, ya. Oke, berarti ini berlangsungnya 2 tahun, ya. Good. Nabila, und wie? Und wie und wann bekomme ich dann das Geld? Richtig. Sila. Das Geld können wir Ihnen innerhalb von 2 Tagen auf Ihr Konto überweisen. Iya, good ya. So, innerhalb ya, kita udah belajar tuh innerhalb, außerhalb ya. Dalam ya 2 hari ya akan ditransfer ke rekening Anda. Gitu. Good. So, bis dahin, habt ihr Frage? Ada pertanyaan? Besok ini tolong Hausaufgabe juga ya, lesson verstehen nih yang 5A ya, Prüfung. Ya, Hausaufgabe tolong lesson verstehen-nya ya. Besok kita selesaikan sedikit capital solve dan latihan ujian ya. Good. Bis dahin, pertanyaan sampai sini? Balik lagi? Sila? Nabila? Gak ada? Oke. So, wir machen Schluss. Dankeschön für heute Abend dan auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau. Dankeschön. Dankeschön. So, bitte.